বলিউডে যদি কেউ আবার ফেয়ার ফিরিয়ে আনতে পারে সে একমাত্র রানী মুখার্জি। आई शपथ ये कुतरे साले अपनी पैदाइश को कोसेंगे। মার্দানি 3 শুধু একটা সিনেমা না, এটা একটা ওয়ার্নিং। ক্রাইম থাকলে কনসিকুয়েন্সেস থাকবেই। 93 बच्चियां 3 महीनों में 8 से 11 साल के बेगर माफिया को उम्र से क्या लेना देना। রানী শুধু এখানে পুলিশ নয়, এখানে সে অ্যাঙ্গার, পেন এবং জাস্টিসের আগুন। নো গ্ল্যামার, নো সংস, অনলি ট্রুথ অ্যান্ড টেরর। हर वर्दी की कीमत होती है, कोई 5,000 में बेचता है, किसी के 0 बढ़ जाते हैं बस। हो गया तेरा, अब ध्यान से सुन। होंगे वर्दी बेचने वाले, तेरी बदकिस्मती की तू उस एक से भिड़ गई जो तुझ जैसों से कट नहीं लेती है, तुझ जैसों को काट के रख देती है। তোমার কি মনে হয় মার্দানি 3 কি এই বছরের বেস্ট ফিমেল লিড থ্রিলার? কমেন্ট করে বলো। আর এমনই ফিল্ম ফ্যাক্টস মিস করতে না চাইলে এখনই উজ্জ্বল সিনেমাসকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো।